یہ ایک والد کی فریاد ہے کہ جس کا 30 سالہ جوان بیٹا بھارتی فوج کے بدترین تشدد سے شہید ہو گیا۔ اور میرا بیٹا بہت بڑا میرے لیے ساسا تھا، انہوں نے میرے بیٹے کو شہید کر دیے۔ میری بد دعا ہے کہ پروردگار پوری انڈیا کو نیست و نابود کر دے جلد سے جلد۔ میں کہتا ہوں غرق کر دے، کھنڈر بنا دے پورے انڈیا کو، ہندوستان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ خامس منہاس۔ ناظرین، 18 مئی 2021 کو ظفروال کے نواحی گاؤں آل گھمنا کا 30 سالہ سید عاصم لاپتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اسے قریب ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، مگر تلاش کرنے میں بھی کوئی سراغ نہیں لگ پاتا۔ عاصم کی والدہ تھانہ ظفروال میں ایک اپلیکیشن موو کرتی ہیں کہ میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ انڈین چینلز پہ سید عاصم زخمی حالت میں نظر آتا ہے۔ گھر والے دیکھتے ہیں، اسے تلاش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خبر آتی ہے کہ سید عاصم انڈیا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہوا یہ کہ سید عاصم کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے پاکستان بھارت سرحد کو عبور کیا۔ اس کے بعد اسے انڈین فوج نے اسے اریسٹ کر لیا۔ اریسٹ کرنے کے بعد اس پہ بے تحاشا تشدد کیا گیا اور 30 سالہ سید عاصم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ میں اس وقت آل گھمنا گاؤں میں سید عاصم کے والد صاحب کے ساتھ موجود ہوں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ سید اسرار حسین کاظمی۔ شاہ جی، یہ بتائیے گا کہ 30 سالہ عاصم کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، کیسے لاپتہ ہوا، یہ سارا بتائیں۔ میرا بیٹا سید عاصم رضا 18 مئی گھر سے گیا ماشاءاللہ صحیح، اور گھر واپس نہیں آیا، جس پہ میری وائف اور میری بیٹیاں 3 بہت پریشان ہوئی، کافی ڈھونڈا۔ میں لاہور میں بیٹے کے ساتھ، میرے بیٹے کی پیدائش بھی لاہور کی ہے اور عرصہ 26 سال لاہور میں رہا ہوں۔ میری جاب تھی، میں ہاسپٹل میں فارمیسی میں جاب لیس ہو گیا، اور پھر میرا رینٹ کا گھر تھا لاہور میں، فیملی سروائیو نہیں ہو رہی تھی۔ میں حالانکہ پارٹ ٹائم فروٹ مارکیٹ میں مزدور تھا۔ پھر مجھے فیملی سروائیو کے لیے پرابلم پڑی تو میں نے اپنی فیملی کو گاؤں میں سیٹل کیا۔ اس دوران 18 مئی کو میں لاہور میں اپنے بچوں کا رزق کما رہا تھا کہ اچانک مجھے میری بیٹی کی کال آئی۔ اس دوران پھر تھرسڈے کو پتہ چلا کہ اس طرح میرا بیٹا 18 مئی کو گھر سے گیا ہے اور واپس نہیں آیا، اور میرے بیٹے کے موبائل 2 تھے، وہ بھی آف ہو گئے۔ آف ہونے پہ گھر والے بہت پریشان ہوئے۔ اس دوران بیٹی میری بتاتی ہے کہ ڈھونڈتے رہے، اور ظفروال SHO فاض شرازی کے پاس میری وائف، میری کزن، میری بیٹی وہاں پہ FIR کے لیے گئیں۔ تو پھر یہ بھی خبر نکلی کہ بیٹی کے موبائل پہ انڈیا سے کال آئی۔ رابطہ رہا کافی لمبا۔ میری بیٹی کو انہوں نے کویسچن کیا کہ عاصم رضا آپ کا کیا لگتا ہے؟ میری بیٹی نے کہا کہ میرا بھائی ہے۔ پھر انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کا بھائی کہاں ہے؟ میری بیٹی نے کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم اپنے بھائی کے لیے بہت پریشان ہیں اور ہم بہت دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارا باپ بھی لاہور میں ہے، ہمارا رزق کما رہا ہے، ہم نے اسے کال کی ہے، وہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ آپ کا بھائی اس وقت زخمی حالت میں انڈیا ہاسپٹل میں ہے۔ اس پہ میری فیملی کافی پریشان ہوئی، ریکویسٹ کی کہ ہمارے بھائی سے فون پہ بات کروائی جائے۔ تو انہوں نے کہا جی بات فون پہ نہیں ہو سکتی۔ پھر تسلیاں دی کہ آپ کا بھائی ٹھیک ہے۔ پھر بیٹی نے پھر ریکویسٹ کی کہ میری ماں بہت پریشان ہے بھائی کے لیے، تو پلیز آپ بھائی سے رابطہ کروا دیں فون پہ۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ماں جی کو کہیں کہ آپ مطمئن رہیں، آپ کا بیٹا بالکل صحیح ہے،
हॉस्पिटल में हैं, तो आप फिक्रमंद ना हों। बस ऐसे ही उसके बाद मेरे बेटे के लिए इस जालिम मुल्क ने, दुश्मन मुल्क ने क्लिप चला दिया कि मेरे बेटे पे इन्होंने असला वगैरह काफ़ी चीज़ें डाली, दिखाया इंडियन मीडिया ने। मेरे लिए बहुत बड़ा ये भी सदमा है और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा सैयदज़ादा है। मैंने रिज़्क़ हलाल से अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने क्या, मेरे पाक परवरदिगार ने मेरे बेटे को पाला है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे के पास एक उंगली में पहनने वाला रिंग भी नहीं निकला होगा। और इस दुश्मन मुल्क ने मेरे बच्चे पे ये कुछ डाला, मेरे पाकिस्तान मुल्क की इंसल्ट करने के लिए डाला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा सच्चा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं, हम शहादत पा सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मुसलसल रेंजर्स मेरे साथ राब्ते में रही। रेंजर का जितना मुझसे तावन हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे थोड़े को ज़्यादा समझे रेंजर्स के लिए, उसमें शकरगढ़ रेंजर से अली साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और गलैर चेक पोस्ट से कैप्टन नदीम साहब, मैं कहता हूँ इनका जितना मुझसे तावन हुआ है मेरा पाक परवरदिगार जानता है या मैं जानता हूँ। और मैं इनके तावन से ऑल रेंजर्स और आर्मी का ताहयात शुक्रगुजार हूँ और ताहयात दुआ गो हूँ विद फैमिली कि इनकी वजह से दुश्मन मुल्क ने, मेरा बेटा ज़हनी तवाज़न 2 साल से सही नहीं था, इतना कड़ियल जवान मेरा बेटा गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया और दुश्मन इंडियन रेंजर्स ने मेरे बेटे पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग डायरेक्ट की, मेरे बेटे को 2 पेट में गोलियां मारी, एक सीने पे मेरे बेटे को और एक टांग पे, जिसकी वजह से मेरा बेटा खून से लथपथ हो गया और मेरा बेटा शहीद कर दिया ज़ालिमों ने। और मैं एक और बात, आखिरी बात ये है कि ये दुश्मन है हमारा और मेरा बेटा शहीद है। मुझे इस बात पे, मुझे नहीं, मेरे पूरे ख़ानदान को फ़ख्र है और मेरी बद्दुआ है इंडियन रेंजर्स पे कि परवरदिगार इन्हें नेस्तो नाबूद कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बहुत खुशगवार मिजाज था। मैं ये कहूँगा 4 माह से मेरा बच्चा यहाँ सेटल हुआ गांव में। मैंने आपको बता चुका हूँ कि जिस प्रॉब्लम से मैं बच्चों को यहाँ लाया, मैं शुक्र नहीं कर रहा अल्लाह पाक की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ आल गुमना के आप गांव के बच्चे से पूछ सकते हैं, मेरा बच्चा बहुत बाइखलाक और मेरे बच्चे शहीद को पत्थर भी रो पड़े हैं, इस गांव के पत्थर भी रोए हैं। और मेरे बच्चे की जब मैं गुज़रता हूँ, अभी मैं इधर ताज़ियत करने आते हैं मेरे पास घर लोग, रिलेटिव्स भी आते हैं, गाँव दूसरे गाँव से भी लोग आते हैं, जो सुनता है दूर दराज से। तो यहाँ के गाँव के मकामी बच्चे क्या, मेरी माएँ बहनें बेटी हैं इस गाँव की, हम भी बेटियों वाले हैं, मुझे गुज़रते भी सम टाइम कहते हैं कि शाह जी आपका बच्चा तो बड़ा ही नेक बच्चा था और इंडियन ने जुल्म किया, आपके बच्चे को शहीद किया, आपका बच्चा तो नज़रें भी नीची रखता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मेरा बच्चा मुझसे ये कहता था कि बाबा जान मैं 3 बहनों का, जवान 3 बहनों का भाई हूँ, नज़रें इसलिए नीचे रखता हूँ कि बाकी लोगों के घर की प्राइवेसी रहे और माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त सलामत रहे। मैं नीचे, और यही मुझे कमेंट्स गाँव वाली माँओं बहनों बेटियों से मिले हैं। इस तरह है कि जब मेरे बच्चे का जस्ते खाकी मुझे वो देने पहुँचे तो उस दौरान रेंजर्स के नदीम साहब ने ये कहा कि बच्चे की चीज़ें तो हमें दे दें, मोबाइल्स और बच्चे का आईडी कार्ड असल। तो उसमें इंडियन हिंदू रेंजर्स ने आगे से जवाब दिया कि ये शुक्र करें कि हम ये आपको दे रहे हैं बच्चे की डेड बॉडी, तो हम ये भी वापस ले जाएंगे। बहुत मतलब गुस्से की हालत में उन्होंने कहा कि हम ये भी ले जाएंगे वापस। तो ये मैं
मेरा कड़ियल जवान बेटा था, मेरा बहुत बड़ा असासा था और मुझ पे बहुत बड़ा गाँव है। और मुझे अपनी रेंजर्स पे भी अफसोस है कि मेरी रेंजर्स बेबस हो गई। नदीम साहब ने आगे से खामोशी का आज़ार करते हुए फिर वो जो सिख हजरात से उन्होंने कुछ मेरी समझ में आता है कि थोड़ा सा मतलब कि जब वो धमकी लगाई ना उन्होंने कि हम ये भी वापस ले जाएंगे, तो उन्होंने थोड़ी कोऑपरेशन की कि मेरे बेटे की डेड बॉडी दे दी जाए, तो उन्होंने फिर आगे से मेरे बेटे की डेड बॉडी दी है। औलाद हर एक का, जिसकी औलाद होती है उसका सरमाया होती है। अगर वो हिंदुओं की है, उनकी भी औलाद उन्हें बड़ी प्यारी है। औलाद जानवरों को, परिंदों को भी प्यारी है, ये तो फिर इंसान है। नाज़रीन, सैयद आसिम के कज़न के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा अली गिलानी नाम है। अच्छा भाई, बताइएगा कि आसिम के साथ आपकी आखिर कज़न हो, दोस्ती होती है, यारी होती है, आपस में कई मामला शेयर होते हैं, तो कैसी आपके साथ, उसके साथ कैसी कुर्बत थी? जी डेफ़िनेटली मेरा वो कज़न भी था, इसके अलावा मेरा बड़ा एक अच्छा वो दोस्त था। और उसका सबसे पहले जो एक इखलाक है वो सिर्फ मैं क्या, जो लाहौर अगर आए, लाहौर के उसके जितने जो फ्रेंड्स हैं, इखलाक वाइज बहुत अच्छा इंसान था वो, नेचर वाइज बड़ा अच्छा इंसान था। इनफैक्ट यहाँ पे 3 से 4 माह हुए थे मूव हुए हुए गाँव में, आहल घूमना ज़फ़रवाल के पास जो है। यहाँ पे गांव वाले उसकी बहुत कदर और बहुत उसकी इज़्ज़त करते थे, क्योंकि उसका इखलाक और उसका बातचीत करने का अंदाज़ वो बड़ा एक प्यारा था और मुनफरिद था।